दुकान पर बैठकर सही तिजारत करना बड़ा मुश्किल है। ईमानदारी से कोई पेंटर है तो वो कलर मारना उसको बड़ा मुश्किल है, डंडी मारेगा वो। कोई लेबर और कोई मिस्त्री है तो ईमानदारी से लेबरी और मिस्त्री वो कर नहीं सकता, बहुत कम है करने वाले। ईमानदारी से स्लाइडिंग विंडो बिठाने वाले बहुत कम है, कूलर का काम करने वाले बहुत कम है, इलेक्ट्रीशियन बहुत कम है। ईमानदारी से काम करने वाले, दूसरे अशिया बेचने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर ये सारा मुआशरा, इसीलिए तो कहा अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि सच्चा ताजिर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा, क्योंकि सच्ची तिजारत बड़ी मुश्किल है। 100 रुपये के 200 रुपये बनाना बड़ा आसान है, बेवकूफ बना दो, सामने वाले को ये बोल दो कि 180 रुपये में तो मुझे पड़ी है ये, जबकि 100 रुपये में पड़ी है उसे। जब 180 रुपये में तुम कहोगे कि मुझे पड़ी है और मैं सिर्फ 20 रुपये कमा रहा हूं मौलाना तुमसे, तो फिर वो मौलाना 180 रुपये देकर चले जाएंगे। तुमने 80 रुपये कमाया एक चीज पर, मगर झूठ बोलकर कमाया। ए बेटा ये दोनों बच्चे अलग हो जाओ। मोनिस भाई, तो फरमाया कि ये जो तिजारत है ये तिजारत गलत है। तुम्हें कितने में पड़ी है ये मत बोलो, सही तिजारत अगर करना है तो, और नफा भी कम कमाओ। लोग झूठ बोलते हैं। तो फरमाया कि सरकशी का माहौल बन जाएगा, एक आम माहौल बन जाएगा। वयुसल मुर्शिद, लोग नाफरमानों की इत्तेबा करेंगे और फरमाबरदारों के पीछे चलना पसंद नहीं करेंगे। आज कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को हाफिज और आलिम और मुफ्ती बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते। इसीलिए तो इंग्लिश स्कूल में अक्सर बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो ग्रेजुएट लोग कराते हैं, इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज में लोग पढ़ाते हैं, इसीलिए तो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी लोग कराते हैं कि जहां आलिम 1000 रुपये में पूरा आलिम बनता है, जहां हाफिज 1000 रुपये में पूरा हाफिज बनता है, तो आप अपने बच्चे की केजी 1000 रुपये में नहीं कर सक रहे हो, फिर भी आप पढ़ा रहे हो, फिर भी आप उसे ग्रेजुएट करा रहे हो। मतलब यह है कि आपको हाफिज और आलिम और मुफ्ती बनाना मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। इसलिए कि दुनिया को मद्देनजर रखा कि ये कमाएगा क्या। हाफिज और आलिम कमाते कितना है, एक इमाम कमाता कितना है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरी भी इज्जत होगी दुनिया में, और मेरा बेटा फिर रोजाना हजारों रुपये कमाएगा और बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी इज्जत और शोहरत होगी उसकी, सब कुछ उसे मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह उससे नाराज हो जाएगा तो चल जाएगा। अल्लाह उससे नाराज, अल्लाह आपसे नाराज। कि आप चाहते तो बच्चे को आलिम और हाफिज और मुफ्ती बना सकते थे, मगर आपने वो रास्ता, वो तकवे वाला रास्ता आपने नहीं चुना, वो परेशानियों वाला रास्ता आपने नहीं चुना। इसीलिए ऐसे माँ बाप बुढ़ापे में उस ग्रेजुएट वाले बच्चे से खिदमत की उम्मीद ना रखे कि वो ग्रेजुएट बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपके पांव और हाथ दबाएगा। वो गला दबाने की जरूर कोशिश करेगा, मगर हाथ और पैर कभी नहीं दबाएगा, वो खिदमत नहीं करेगा। वो बाप का मकाम और मर्तबा नहीं जानेगा, वो मां के कदमों के नीचे जन्नत है ये उसे नहीं पता। मेडिकल की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ये मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बायोलॉजी या सोशल साइंस, जितनी भी किताबें, जितने भी मजमून, जितने भी इल्म दुनिया के हैं, किसी भी दुनियावी किताब में मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां को राजी करने का तरीका नहीं लिखा हुआ है, बाप का मकाम और मर्तबा नहीं लिखा हुआ है, मस्जिद का अदब और एहतराम नहीं लिखा हुआ है, नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम वहां पढ़ा रहे हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही नहीं है, तो फिर यह बच्चा अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेगा। 2 दिन पहले एक आदमी मुझसे कहने लगे, भाई मौलाना बच्चे बहुत हाथ से निकल गए, बहुत बिगड़ चुके हैं। मैंने बताया कितने बिगड़े हैं, तो वो बताने लगे कि गालियां दे रहे हैं और गाने सुन रहे हैं और
कैरम खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं और बड़ा बुराई का माहौल। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हमने हमारा बचपन कैसे गुजारा आपको याद है? कि क्या हमने हमारा बचपन मदरसों में गुजारा, मस्जिदों में गुजारा, एहतिकाफ करते हुए गुजारा, सच बोलते हुए गुजारा? क्या हमने अपने बड़ों को देखा दीनदारी वाली जिंदगी गुजारते हुए? बाप सूद का कारोबार करेगा तो बेटा भी करेगा, दादा करता था तो बाप करेगा, बाप करेगा तो बेटा करेगा। कुछ गुनाह खानदानी होते हैं। अगर दादा और परदादा से सूद और जिना चला आ रहा है तो फिर आप पोतरे से क्यों उम्मीद लगाते हो कि पोतरा आपका तकवे वाला बन जाएगा, मुफ्ती बन जाएगा? यह सिलसिला ऊपर से चलना चाहिए था। अब नहीं चला तो फिर आप अपने आप को सुधारो। हजरत अबू हुरैरा की हदीस से दो बातें पता चलती है। एक तो वो वक्त से पनाह मांगो जब बेवकूफ को हुकूमत दे दी जाए, पनाह मांगो। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उस हुकूमत में सांसें ले रहे हैं। ठीक है, अब बदल तो नहीं सकते। अब इसका क्या रास्ता है, यह भी बताया कि अगर हम उस हुकूमत में है कि जो बेवकूफों वाली है, बच्चों वाली है, नाफरमानी वाली हुकूमत है, तो फिर अब हमें क्या करना है? तो फरमाया कि अब तुम तौबा करो, तौबा करो। वतकूनून कि कहा कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम पर ऐसे ही लोगों को मुसल्लत करता है, युअम्मरु अलैकुम कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम, जैसे तुम होगे वैसे ही हाकिम और बादशाह तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे। ये अल्लाह ने हमारे सरों पर उसे लाकर खड़ा किया है जिससे हम परेशान हैं, जिसकी हुकूमत से हम परेशान हैं। कमा तकूनूना, जैसे तुम होगे, युअम्मरु अलैकुम, वैसे ही लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। हदीस के जुमले। तो ये अल्लाह ने मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। इन्नमा अमालुकुम उम्मालुकुम, यकीनन तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरानों की शक्ल में तुम्हारे सामने किए जाते। ये हदीस तो ऐसी है कि इसका तर्जुमा सही से कैसे आपको समझाया जाए। इन्नमा अमालुकुम उम्मालुकुम, उम्माल कहते हैं हुकूमत करने वाले को, उम्माल कहते हैं वजीर आजम, उम्माल कहते हैं वजीर आला, उम्माल कहते हैं आमदार खासदार, जो भी हमारे ऊपर है हुकूमत की लाइन से, दुनियावी लाइन से। तो यहां पर क्या कहा? आमालुकुम उम्मालुकुम, तो तुम्हारे आमाल जैसे है वैसी ही शक्ल हुकूमत करने वालों की है। समझ में ही बात? ये हमारे आमाल हैं कि जो इतना बुरा हुकूमत करने वाला हमारे सरों पर बैठा हुआ है। क्योंकि बुरे अमल बुरे बादशाह को ही खड़े करेंगे ना, बुरे अमल नेक बादशाह को तो नहीं खड़े करेंगे ना। भाई बात समझ में तो आ रही ना? अगर कोई शख्स आम का बीज डालेगा तो आम का ही दरख्त आएगा ना। अगर हम गुनाह करेंगे और बीज डालेंगे तो फिर ऐसी ही हुकूमत हमें मिलेगी। हमें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा बादशाह थोड़ी मिलने वाला है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जैसा हुक्मरान थोड़ी मिलने वाला है। ये चाय पीकर ये कहना आसान है कि भाई हुकूमत बड़ी खराब है, हुकूमत को दो चार गालियां दे देना और ये हो रहा है और ये हो रहा है। चाय के चुस्की लेकर, पान खाकर, बीड़ी पीकर, तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर और चार पांच लोग जमा हो गए और बस चल रहा है कि भाई उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे लग गया, वैसे लग गया। ये बड़ा आसान है। हमें ये करने के लिए नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब ऐसा माहौल हो तो हमें क्या कहा गया है कि तुम्हारे अमल बदलो तो ऊपर का बादशाह भी बदलेगा, ऊपर का हाकिम भी बदलेगा, हुक्मरान भी बदलेगा, हुकूमत करने वाले को अल्लाह बदल देगा।
اگر میں چاہتا ہوں کہ اس دیش کا ماحول اچھا ہو، اس ملک کا ماحول اچھا ہو، تو پھر مجھے بھی تو اچھا بننا پڑے گا۔ کیا میں اچھا بن چکا ہوں؟ کیا میں ایسا بن گیا ہوں جیسا اللہ چاہتا ہے؟ کیا سارے مسلمان ایسے بن گئے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ نہیں بنے ہیں، کیونکہ بڑی کسر ابھی باقی ہے۔ اس رمضان میں بھی کئی لوگوں نے گناہوں میں پورا رمضان گزارا ہے، روزہ چھوڑتے ہوئے اور سود کھاتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے دیتے ہوئے گزارا ہے، حرام کا کاروبار کرتے ہوئے گزارا ہے، نمازیں چھوڑتے ہوئے گزارا ہے۔ پھر ہم امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ امن و امان کا ماحول بن جائے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کتنی علامتیں پوری ہو چکی ہے، کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ چھوٹی نشانیاں غالباً 55 کے قریب ہیں، 55 کی 55 پوری ہو چکی ہے، 55 کی 55 پوری ہو چکی ہے۔ اب کب ہم سدھریں گے؟ کب حالات ہمارے بنے گے؟ اعمالکم اعمالکم کا مطلب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آسان زبان میں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے، اور بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ ایک نشانی قیامت کی یہ بھی بتائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، جو لوگ ننگے پیر ہوتے ہیں، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ننگے پیر سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی لائن سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے ان کا، کوئی عزت نہیں ہے ان کی۔ بھئی نوجوان تھوڑے آگے آ جاؤ اللہ کے بندو، بوڑھے ہیں ٹیک لگاؤ، بات الگ ہے، تھوڑے جڑ جاؤ۔ انتر الحفات، ننگے پیر، عورات، ننگے بدن، یعنی بغیر لباس کے لوگ۔ پہلے کیا کہا؟ بغیر چپل والے، پھر کہا بغیر کپڑوں والے۔ آلہ کہتے ہیں غلام، نوکر، امپلائے۔ اس میں آلہ میں ہر مزدور بھی آ جاتا ہے، یعنی جو کسی دوسرے کے ہاتھ کے نیچے ہے، ہاتھ کے نیچے والے بھی آ جاتے ہیں۔ آسان ترجمہ حدیث کا کر رہا ہوں کہ ننگے پیر والے اور بے لباس، اور ایسے لوگ جو غلام ہیں، نوکر ہیں، اور ایسے رعاء الشاء، چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ چار لوگوں کا ذکر کیا، مینشن کیا، ننگے پاؤں، بے لباس، غلام، نوکر، امپلائے، اور چوتھا کہا چرواہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ چاروں لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ سمجھ لو کہ قیامت آ چکی ہے، اور ہو ایسے ہی رہا ہے۔ ہم اگر غور کریں اس حدیث میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور اگر بلڈنگ کے مالک کو دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا، کہ نہ جس کو بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ ہے، نہ جس میں اخلاق ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر معاملے میں زیرو ہے۔ پھر یہ بلڈنگ اس نے کیسے بنائی ہے؟ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنائے گے، بڑی بڑی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعة، جب کسی نااہل کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، اللہ کہہ رہا ہے۔ نااہل کا مطلب آپ نے رکشہ چلانے کے لیے اسے دے دیا جسے رکشہ چلانے ہی نہیں آتا، تو اب رکشے کا کیا حال ہوگا؟ ارے بھائی بولو، رکشہ گرے گا اور دوسروں کو بھی لے کر خود بھی نقصان والا اور دوسرے بھی نقصان والے۔ آپ نے بس چلانے کے لیے اسے دے دی جسے بس چلانے ہی نہیں آتی، اب کیا ہوگا؟
وہ بھی گرے گا، بس بھی گرے گی، مسافر بھی گرے گے، راستہ بھی خراب ہوگا اور سامنے والے آنے والوں کو بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ جو حکومت کی گاڑی ہے اور یہ جو ہمارے اوپر لوگ ہیں، یہ ایسے ڈرائیور ہیں کہ جنہوں نے اسٹیئرنگ پر کبھی ہاتھ نہیں رکھا، جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، زیرو ہے، کہ کس طرح سے حکومت کرنا انہیں پتہ نہیں۔ تو یہ علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اور ایسے بے وقوف آدمی سے رحم کی امید کرنا، اس کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرنا، تو یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ یعنی آپ نے جسے رکشہ چلانے نہیں آتا اسے رکشہ چلانے کی گدی پر بٹھا دیا اور بٹھا کر اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسے کرنا ایسے کرنا اور یہ، اور ذرا حساب سے چلانا، سامنے لوگ آتے، اسے کچھ نہیں آتا۔ تو جب آپ نے اسے گدی پر بٹھا دیا تو اب اس کے نقصان کو بھی تو برداشت کرو۔ اگر اتنا ہی آپ کو سمجھ تھی اور اتنا ہی ڈر تھا تو پھر اسے گدی پر بٹھایا کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے گدی پر بٹھایا کیوں جب اسے کچھ آتا نہیں تھا؟ بٹھاتے بھی ہو، سمجھاتے بھی ہو اور کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہو تو پھر یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایسا ماحول ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی احتجاج اور کوئی دھرنا اور کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میں فجر پڑھوں گا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ظہر پڑھوں گا، عصر، مغرب، عشاء پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن نہیں آتا ہے تو میں قرآن کو سیکھوں گا، میں گناہ چھوڑ دوں گا، گناہ گاروں سے ملنا چھوڑ دوں گا، مجلسوں سے، محفلوں سے میں دور اپنے آپ کو کر دوں گا۔ کبھی ہم نے دعاؤں میں مانگا کہ اے اللہ میرا قصور ہے، میں گناہ گار ہوں، میں اپنے آپ کو بدل دوں گا اے اللہ؟ ہمیشہ سے شکایت حکومت سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، قصور اپنے آپ کا بھی ہوتا ہے۔